અને આકરી ગરમી પડી રહી છે, અકળાવી નાખતી ગરમી પડી રહી છે અને ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે લોકો બરફગોળાનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ બરફગોળા પણ સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલા જોખમી થાય છે, સાબિત થાય છે એનું ઉદાહરણ સુરતથી સામે આવ્યું છે। અલગ અલગ જગ્યાએથી 18 જેટલા સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, તેમાં 4 બરફગોળાના સેમ્પલ ફેલ થયા છે અને 35 કિલો સિરપ અને ક્રીમનો જથ્થો નાશ કરવામાં આવ્યો છે। મનીષ પરમાર આપણી સાથે જોડાયેલા છે। મનીષ। जी कृष्णा, बिल्कुल बात करिए तो सूरत शहर में तपती गर्मी पड़ी रही है और आ तपती गर्मी थी राहत मेळववा माटे लोको बरफखोरो और ठंडा पीणानो सहारो लेता होय छे। त्यारे महानगरपालिकानुं तंत्र सफाळे जाग्युं हतुं अने सेम्पल लेवामां आव्या हता। सूरतना अलग अलग विस्तारमांथी 18 जेटला सेम्पल कलेक्ट करवामां आव्या हता अने तेने चकासणी माटे लेबमां मोकली देवामां आव्या हता। त्यारे चौंकावनारी हकीकत सामे आवी छे के 18 मांथी 4 जे सेम्पल छे ते अखाद्य अने फेल थया छे, जेने लईने जे कहेवाय के लोकोना जीव साथे सीधे सीधा चेरा करता होय आवा तत्व, कारण के कलरनी अंदर भेळसेळ करता होय छे। साथे जे बरफ छे ते बरफ गोळो पर अखाद्य होवानुं मालूम पड्युं हतुं। महानगरपालिका तरफथी पहेला ज आ जे कहेवाय के जे बरफ गोळाना जे बरफ अने सिरप छे तेनो नाश पण करवामां आव्यो छे। एटले ज नजीवा रूपियामां कमावा माटे आवा तत्व छे ते लोकोना जीव साथे सीधे सीधा चेरा करता होय तेवुं स्पष्टपणे देखाई रह्युं छे। त्यारे सूरत शहेरमां जे सेम्पल लेवामां आव्या हता ते फेल निकळ्या, एटले सूरत शहेरमां जे बरफ खावाना जे रसियाओ छे तेना माटे चेतवણીरूप किस्सो सामे आव्यो छे, कारण के अखाद्य कलर अने बरफ मळी आव्या छे अने जे आरोग्य विभागे छे ते आवा तत्वो विरुद्ध कायदेसરની કાર્યવાહી કરવાની પણ તજવીજ હાથ ધરી છે। જી।